কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে রাম। আবে বেগো সটরায় মো আইডিয়াটা কেমিতি লাগিলা বে? বাଳ বড়িয়া লাগিলা রাথর না হবে। আরে তুমি পাগল হয়ে গেল না কোন? হ্যাঁ এই চোরি কাম ছাড়িদেলে আমি বঞ্চিবা কেমিতি? আমি বঞ্চিবা কেমিতি? হ্যাঁ চোরি করিবা, লোককে কিডন্যাপ করি মারিবা ধরিবা আম নীতিদিনিয়া কাম। আউ এ কাম ন করিলে আমি করিবা কোন? হবে বেগো সটরায় তু ঠিক কইছু বে। চোরি ডকাইতি করি আম পেট পশুছে। আউ সেই সোনার মূর্তিটা আমি আনিଥିଲୁ সেই শিব মন্দির ঠাରୁ, কিন্তু সবু শেষ হয়ে গলাবে। আজ আম হাত মুঠারে টঙ্কাটিয়ে বে নাই। বেগ না যেমিতি হেলে বি মতে টঙ্কা দরকার বে, টঙ্কা। আরে টঙ্কা 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 আরে টঙ্কা পাই আমি ସବୁବେଳେ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ସେଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କର। আবে বেগ ନା মতে টঙ্কা দরকার বে, টঙ্কা। যেমিতি হেলে বি মতে টঙ্কা দরকার। কোন করিবাকু পড়িব সেই কথাটা কবে? ଇଏ ରାଥନ ନା হবে। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି। আবে কবে ক କରବ ବୋଲେ କହିବି। আবে কইলু। ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆଟା, হ্যাঁ ସେଠି ବି ପଇସା ମିଳିବ। ରାଥନ ନା হবে। ଗୋଟେ କାମ କରବା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରା ନେବା। হবে বেগ ନା এই সবু কাম মো দ্বার হবনি বে। କେମିତି କହୁଛ ରାଥନ ନା? ବଢ଼ିଆ ହବ। ମୁଇଁ ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଟିଂ କରିବି ନେବା। আবে এই সবু কাম মো দ্বার হবনি। আবে আউ গোটে আইডিয়া কবে, আউ গোটে আইডিয়া ক। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ ବୋଲେ, ହଁ ରାଥନ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କରବ ବୋଲେ କହିବି। হবে কবে? ରାଥନ ନା হ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ। হবে জঙ্গলকু ଯିବା। ତାପରେ হ্যাঁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତଳି ଆଣବା। ତମେ ଦନା ଗୋଡ଼ାଇବ, ମୁଇଁ ଚକନି ଗୋଡ଼ାଇବି। আবে চপ করবে। ବଢ଼ିଆ ହବ ରାଥନ ନା। ଆଜିକାଲି ବିବାହ ସିଜନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବିକ୍ରି କରବା। আবে বেগ ନା এই সবু কাম ভিকারি মানে করନ୍ତି বে। এই সবু কাম করি আমি লক্ষ লজ্জা হয়ে যাইছু। এবে কৌশি না কৌশি গোটে নূয়া আইডিয়া করিবাকু পড়িব। ଏବେ ଆହୁରି ରାଥନ ନା হবে। ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଆଇଡ଼ିଆ, আবে কবে? ପୁରା ସହଜ ଆଇଡ଼ିଆଟା। ଆସ ମୁଁ କହୁଛି, ଆସ ମୁଁ କହୁଛି। আবে কবে? କ'ଣ କହିବି, ସେ ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠି ଆସିବ? আবে বেগো তবে সে টাইগর রাথর না, মু ঠিক কইলি না? ইয়েস রাথর, আই মিন টাইগর রাথর। টঙ্কা চৌটি রাথর সেইটি। তু কি হবে আম পাখকু কাইকি আসিছ? মু হଉଛି ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁରିଆ ସାରା ଖୋଜୁଛି। ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ଆରେ ବାପା, ୟାରେ ବାପା, ଆରେ ତୋର ଆମ ପାଖରେ କି କାମ ଅଛି ରେ? ଆରେ କହ, ଯଦି ସେ କାମଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବୁ। କହିବି ତମେ ମାନେ ଦିନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାନେ ହରପିତାକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଡନାପ୍ କରିଥିଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଫ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିଛି। ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। କ'ଣ କରିପାରିବ? ଇଏ ବାପା, ଆରେ ତୋର ଆମେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ରେ? ଆରେ କହ। ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତ ପାଡ଼ିଲା ପାଡ଼କୁ ବି ଶୁଙ୍ଗିଦେବି। ବେଗ କହୁନୁ। ଶୁଣ ରାଥ, ସେ ହରମଜାଦା ହମର ମୋ ଭୋଗ ନେଇ ପଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ହରମଜାଦା ହମରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ପାଖରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। କ'ଣ କରିପାରିବ? ହଁ କଣ କହିଲ? সেই অমল, ହଁ ତା ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଅଛି।
সেই ষোଳ ହରାମଜାଦାଟାକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେଇ ତମ ଭଉଣୀକୁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଗ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି ହେଇ ନିଅ ଏଥିରେ ପୁରା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ତମ ହେଇଗଲା ପରେ ନେଇଯିବ ମାର ନା ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଜୀବନ କେମିତି ଲାଗବ ହଁ ଏଇ ଇଏ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଆପଣ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେବା କଥା ନାହିଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ହେଁ, ସେ ଶଳାଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତାକୁ ଆମେ ନେବାର ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେବୁ ହେଲା ହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆସ ମୋ ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାହାର କରିଲା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ହବ ସେଇ କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ ଚାଲ ରାତ ତାହେଲେ ଚାଲ ବେଗ ଚାଲ ଏ, ଚାଲ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ତମେ ଟିକେ ଯାଉଥାଅ ଆମ ତମ ପଛ ପଛ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବେଙ୍ଗ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା লবলে 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 আলো এই পরোডারলে কেতে দিন শুকিলা কাঠ বয়ে বয়ে নিজ জীবনକୁ মারিদেব কেবে গোটে ভাবি চিন্তি এই বগিচা ঘরକୁ আসিব না ଆମେ ଏବେ ନନା ସାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବସିଲେ ବି ତା ଚଟରେ କେବଳ ବିଷ ଇବାର ଏବେ ବେଙ୍ଗ ଛଟ୍ରାଏ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବିଷଧରା ସାପ ମୋତେ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମେ ଏବେ ନନା ସବୁ ଟଙ୍କାଟା ସେଇ ଢାବାରେ ଯାଇ ଉଠେଇ ଦେବା ବେ ଚାଲ ଓକେ ନନା ହଁ ବେ ଚାଲ ଦିଟା ବିୟର ମାରବି ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ମାରବ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବେ ଆଉ ଚାଲ ମାରିଦେବା କଥା ଏତିକି ତ ମଟନ କମ ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ହଲ